Hello guys, sino nakakilala nito guys? Ayan o, marami siyang bunga guys. Harvestin na natin. Pwede na to eh, oh. Hinog na. Nakain to guys. Ano, laglag na yung iba'y bunga oh. Hinog na to eh. Ayun oh. Ayan guys. O yan, nalaglag na. Pag nasasagi lang yun, nalalaglag na agad. Ayan pa guys. Tama na to. Pwede ko maubos eh. Ayan na siya guys. Okay.